बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। सीनियर सहाफ़ी अय्याज़ ज़मीर, उनका जो बेटा है शाहनवाज़ ज़मीर, उसकी जानिब से गुज़श्ता रोज़ जो उनकी बीवी है, उसकी बीवी है, उसको कत्ल कर दिया गया। बड़े बेहमाना और ज़ालिमाना तरीके से जो है वो कत्ल किया गया है। अ, इस कत्ल के बाद जो वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं वो भी बड़े दिलखराश हैं कि वर्सा इस केस के पीछे नहीं आए। जो उसके फैमिली है वो इस केस के पीछे नहीं आए। पुलिस का ये कहना है कि वो इंतज़ार करते रहे। ये इसमें जो एफआईआर है उसका मतन मैंने बुनियादी तौर पर आज की वीडियो में आपको बताना है। 10:40 पर 23 सितंबर को ये जो है वो वक़ूआ हुआ है। और जो इसमें जो कह रही है पुलिस पुलिस का ये कहना है कि इसमें जो इसके वालदैन हैं, फैमिली है, वर्सा हैं, वो इसके पीछे नहीं आए, वो इंतज़ार करते रहे। जो कैनेडियन एम्बेसी है उससे भी उन्होंने रब्ता करने की कोशिश की और बताया उनको, लेकिन नहीं आए। उसके बाद नवाज़ अली एसएचओ हैं थाना शहजाद टाउन के, उनकी मुद्दत में ये मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है। और इसके अलावा इस केस में बुनियादी तौर पर जो बताया जा रहा है कि जो मुकदमा दर्ज करने के बाद उसमें पूरी डिटेल लिखी गई है, वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। 302 कत्ल की दफ़ात जो है वो इसमें लगाई गई हैं और इसमें ये बताया गया है कि गश्त पर जो है वो पुलिस मौजूद थी। और जो पार्क रोड है, जो चट्ठा बख्तावर, वहाँ पे और बदरिया फ़ोन इतला वकूआ कत्ल जो है वो उनको मिली और फ्रांसिक टीम को आगाह करके लेडी कांस्टेबल जो शकीला कौसर हैं उनका लिखा गया है कि वो उनको भी बुलवा कर उनको साथ लेकर तकरीबन 10:40 पर वो कहते हैं कि वो फार्म हाउस नंबर 46 चक शहजाद इस्लामाबाद जो है वो पहुंचे। तो इस एड्रेस पर एक खातून जिसका जो है वो बाद दरियाफ्त उनको पता चला कि वो समीना शाह दुख्तर अमीर अली शाह बतलाया। और उसमें ये कहा गया कि मेरे बेटे मतलब वो जो इसकी शाहनवाज की वालदा है, उसने कहा कि मेरे बेटे शाहनवाज अमीर वल्द अयाज अमीर का अपनी ज़ौजा सारा इनाम से लड़ाई झगड़ा हुआ और इसी दौरान मेरे बेटे ने अपनी बीवी सारा इनाम को सर पर जो डंबल है के वार करके कत्ल कर दिया। और इस वक्त मेरा बेटा जो है वो घर में मौजूद है और नाश उसने उधर ही छुपा दी है। ये जो शाहनवाज है इसकी वालदा ने ये कहा। जिस पर जो पुलिस ये कहती है कि हम घर चेक करने पर एक नौजवान शख्स ने पुलिस पार्टी को देखकर अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। और जिसके बाद उन्होंने कहा कि दरवाज़ा जो है वो खुलवा कर हस्बे ज़ाब्ता उसको काबू कर लिया गया, जिसकी शर्ट और हाथों पर खून के निशानात पाए गए। और उसके बाद ये कहते हैं कि जिसने बाद दरियाफ़ आफ्ता नाम शाहनवाज अमीर वल्द अयाज अमीर बतलाया, जिसने मज़ीद दरियाफ़्त पर बतलाया कि उसकी लड़ाई झगड़े में मैंने अपनी बीवी को डंबल से वार करके कत्ल कर दिया है, मतलब उसने इतराफ़ जुर्म किया है। और उसके बाद कहते हैं कि जिसकी नाव वाशरूम के जो बाथ टब में छुपा दी है, जो कि बरामद करवा सकता हूँ। और उसने अपनी निशानदेही पर बेडरूम के वाशरूम में जो बाथ टब है उसमें नाश पड़ी हुई थी, उसको वो पूरा उसमें डिटेल लिखी गई है कि किस एंगल पे थी, बरामद करवाया। और उसको बजरिया जो लेडी कांस्टेबल है शकीला कौसर, उस के करवाने पर मकतूला के सर पर ज़ख़म पाए गए। और नाश का जो कहते हैं कि फौरी तौर सूरत हाल मुरतब किया गया कि नाश मकतूला अपनी जो कहते हैं कि अपनी बीवी सारा मुकदम को उसको कत्ल किया गया था। वो डंबल उसने अपने बेडरूम के अंदर सोफ़े के नीचे छुपा दिया था, जिससे उसको जो है वो मारा था, जो अपनी बीवी है, जो कि बरामद करवा सकता है। मुलज़म ने इस इंकशाफ की रोशनी में अपने बेडरूम के अंदर दाखिल होकर सोफ़ा के नीचे छुपा हुआ जो डंबल था उसको बदस्ते खुद निकाल कर पेश करते हुए बताया कि मैंने इसी डंबल से अपनी बीवी सारा के सर पर मुतअद्दिद वार करके उसे कत्ल किया है। तो ये एतराफ़ जुर्म है बुनियादी तौर पर। और जो आला कत्ल है वो भी उसमें वहाँ से बरामद हो गया है। इस पे बात करेंगे कि इसमें अब आगे हो क्या सकता है, क्या क्या चीज़ें जो है वो इसमें साबित हो सकती हैं। और उसके बाद उसने कहा कि मारा है और डंबल का मुलाहिजा करने पर डंबल पर खून और बाल जो है वो लगे हुए थे।
اور پائے گئے، جس کا بذریعہ فرانزک ٹیم پارسل تیار کروایا جا رہا ہے۔ اسی طرح ملزم کی خون آلود شرٹ اور پوشیدنی کا علیحدہ پارسل جو ہے وہ بذریعہ فرانزک ٹیم جو ہے وہ تیار کروایا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ملزم شاہ نواز نے اپنی بیوی سارہ انعام کا ناحق قتل کر کے سر دست ارتکاب جرم 302 جو ہے وہ کیا ہے، جس کے خلاف استغاثہ جو بجرم مرتب کر کے وہ کہتے ہیں کہ اس کے خلاف جو مقدمہ ہے تھانہ سٹی اس کو بھجوایا جائے گا، اور اس میں یہ کہتے ہیں کہ جائے وقوع فارم نمبر 46 ہے چاک شہزاد، اور یہ اس میں ساری ڈیٹیل جو ہے وہ لکھی گئی ہے۔ نوازش علی SHO اس میں مدعی ہیں، تو حبیب الرحمان اس میں جو ہیں اس میں انویسٹیگیشن آفیسر یہ مرتب تھانہ شہزاد ٹاؤن کے، انہوں نے یہ FIR درج کی ہے۔ تو اب اس میں مختلف چیزیں ہیں FIR میں۔ ایک تو گواہ اس کی والدہ ہے نمبر 1، دوسرا اس میں جو اعتراف جرم کیا ہے، اور جو جہاں پہ جرم ہوا ہے وہیں سے اس ملزم کو پولیس نے گرفتار کیا ہے۔ تیسرا جو آلہ قتل ہے جس سے اس کو قتل کیا گیا ہے، وہ بھی وہیں سے اس ملزم نے ہی جو ہے وہ وہاں سے اس کو برآمد کروایا ہے، جو پولیس کے پاس آ گیا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں جو ہے وہ میرے خیال میں بہت بڑے فیکٹر ہیں جو اس کیس کو ثابت کرنے میں معاون ثابت ہوں گے آگے چل کر۔ لیکن اسی کے ساتھ مدعی اس میں نہیں آئے، ورثہ نہیں آئے، فیملی نہیں آئی۔ مدعی سے میری مراد جو فیملی اور ورثہ انہوں نے مدعی بننا تھا، تو ان کی مدعیت میں یہ FIR نہیں ہو سکی۔ انفارچونیٹ ہے، پولیس نے FIR کی ہے، اسٹیٹ کی مدعیت میں FIR ہوئی ہے۔ اب اسٹیٹ دیکھتے ہیں کہ کتنی پھرتی دکھاتی ہے اس میں، کیونکہ گواہ اور اس کا اعتراف جرم اور اس کے بعد آلہ قتل، یہ تینوں چیزیں جو ہے وہ پولیس کو وہیں سے مل گئی ہیں۔ باقی چیزیں انہوں نے فرانزک کے لیے بھیج دی ہیں، جو اس میں انیشلی ضرورت ہوتی ہے فوری طور پر، اس کا جو اس کا پوسٹ مارٹم ہے وہ بھی ہو چکا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ طے ہو چکی ہیں، پولیس نے FIR درج کر لی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں فردر اب کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، کیا صورتحال بنتی ہے، اور کیس تو ڈیفینیٹلی بظاہر کیس تو اوپن اینڈ شٹ کیس لگ رہا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جس طرح پولیس نے یہ لکھا ہے کہ اس نے بتایا، اس نے چھپایا، اس نے آلہ قتل لے کے دیا، تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بات لوگ کچھ کر رہے ہیں وہ اس بات میں وزن نہیں ہے کہ وہ جی نشہ کرتا تھا، یہ کرتا تھا، وہ کرتا تھا۔ جب نشہ ہی کرتا تھا تو اس کو قتل کرنے میں نشہ جی آ گیا، اور اس کے بعد جو پولیس بتا رہی ہے کہ اس نے یہ بھی بتایا، یہ بھی بتایا، اس نے بتایا کہ آلہ قتل کہاں پہ ہے، ساری چیزیں، تو اٹ مین کہ وہ سینسز میں تھا، اس کو کوئی ایشو نہیں ہے۔ باقی رہی بات اس قسم کے جو بروٹل جو مرڈر کرتے ہیں لوگ، وہ ذہنی ان کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ یہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا ایک ایفیکٹ ہوتا ہے، تو اس میں اس قسم کی بات کرنا میرے خیال میں مناسب ہی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اس کو یہ تھا وہ تھا۔ اس قسم کے لوگوں کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے تاکہ ایسے واقعات کو ہمیشہ کے لیے روکا جا سکے۔ تو یہ تھی ناظرین آج کی ہماری ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئے گی، اس پہ آپ ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔